Ikhwani, akhawati, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va montrer que le logarithme nipérien de 1 plus x égale à x moins x au carré sur 2 plus 3 points de suspension plus moins 1 à la puissance n moins 1 x puissance n sur n plus l'intégrale de 0 à x moins t à la puissance n sur 1 plus t dt. Alors, hier, nous avons démontré l'égalité suivante. D'après la vidéo précédente, on a 1 sur 1 plus t est égal à 1 moins t plus t au carré plus moins 1 à la puissance n moins 1 t à la puissance n moins 1 plus moins 1 à la puissance n, t puissance n sur 1 plus t. Donc, d'après la vidéo précédente, on a ça 1 sur 1 plus t égale 1 moins t plus t carré plus moins 1 à la puissance n moins 1, t à la puissance n moins 1, plus moins 1 à la puissance n, t puissance n. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, on va calculer l'intégrale de 0 à x de 1 sur plus t dt qui est égale à l'intégrale de 0 à x de 1 moins t plus t au carré et ainsi de suite, plus moins 1 à la puissance n moins 1, t à la puissance n moins 1, plus l'intégrale de 0 à x, moins 1 à la puissance n, t à la puissance n sur 1 plus t. D'accord? L'intégrale est linéaire, donc je peux calculer l'intégrale de ça, plus l'intégrale de ça. Alors, ici, on a 1 sur 1 plus t, sa fonction primitive, c'est log de 1 plus t. C'est ln de 1 plus t. Pourquoi? Parce que 1 sur 1 plus t, c'est égal à 1 plus t' sur 1 plus t. Donc, elle est sous la forme f' sur f. Et une primitive de f' sur f, c'est ln de valeur absolue de f. Voilà. Donc ici, on va avoir ln de valeur absolue de 1 plus t qui est égal. Primitive de 1, c'est t. La primitive de moins t, c'est moins t au carré sur 2. Et ensuite, la primitive de t au carré, c'est t puissance 3 sur 3, et ainsi de suite, jusqu'à moins 1 à la puissance n moins 1. Primitive de t puissance n moins 1, c'est t puissance n sur n. Ça, c'est entre 0 et x, plus cette intégrale que je la laisse. 0 à x, moins 1 à la puissance n, t à la puissance n sur 1 plus t. Alors, ce qui nous donne, cette fonction en x, ça fait x moins x au carré sur 2 plus x puissance 3 sur 3 plus moins 1 à la puissance n moins 1, x puissance n sur n. Alors, en 0, ça donne, en 0, ça donne 0. Et il me reste cette intégrale que je laisse comme ça.
Bon, alors ici, Ln de 1 plus x, Ln de 1 plus x, pourquoi? Parce que 1 plus x est positif. Hein? Strictement positif. Pourquoi? Parce que 1 moins x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. En 0, c'est Ln de 1, c'est 0. Donc, il nous donne ça. Et on a démontré l'égalité en utilisant ça que nous avons déjà vu dans le vidéo précédent. D'accord? Alors غادي نعاود هنا بالعربيه بينا نبينوا بان اللوغاريتم نيبيري لواحد زائد اكس يساوي اكس ناقص اكس كاري على جوج زائد ناقص واحد أس ان موان ان اكس أس ان على ان زائد تكامل من صفر حتى الاكس ديال ناقص واحد او ناقص تي أس ان على واحد زائد تي. داكور دي تي. انطلاقا من الفيديو السابق بينا هاد المتساويه هذه. إذن اش غنديرو؟ غادي ناخدو تكامل من صفر حتى الاكس لكل اكس اكبر من ناقص واحد. تكامل ديال هادي هو التكامل ديال هادي. الوغ هنايا التكامل ديال هاد الكتابه هادي قسمتها على جوج لان تكامل خطي، بمعنى انه يمكن التكامل ديال اف زائد جي والتكامل ديال اف زائد تكامل ديال جي. هنايا تكامل ديال واحد ناقص تي زائد تي كاري. هنا واحد الداله الاصليه ديال واحد هي التي. لا بريميتيف ديال واحد هي التي، ديال تي هي تي كاري على جوج، ديال تي اس 2 هي تي 3 على 3، وهكذا تي اس ان موان 1 هي تي اس ان على ان زائد هاد الكتابه كنخليها هكا. وهنايا واحد على واحد زائد تي يمكن كتابته واحد زائد تي بريم على واحد زائد تي، اي على شكل اف بريم على اف. وكنعرفوا بان الداله الاصليه ديال اف بريم على اف هي ال ان اللي القيمه المطلقه لاف، دونك ال ان اللي القيمه المطلقه لواحد زائد تي. الوغ الا طبقنا على اكس غيعطينا واحد زائد اكس، ال ان واحد زائد اكس. الوغ علاش حيدت القيمه المطلقه؟ لان واحد زائد اكس موجب حيت اكس كبر من ناقص واحد. اذا وفي صفر غيعطينا ال ان اللي صفر اللي واحد هي صفر. وهنايا غيعطينا هذا الشيء حيت في اكس نطبقوا هاد الصوره ديال اكس غيعطينا هذه، والصوره ديال صفر هي صفر. دونك نحصلوا على المتساويه. الوغ هاد المتساويه غنحتاجوها باش نبينوا في الفيديو المقبل واحد المجموع لا منتهي. الوغ شكرا على الانتباه ديالكم، وما تنساوش كما كنقولوا دائما ما تنساوش تابوناو وديروا لايك وتبارطاجيو مع صحابكم اللي تلامد صحابكم اللي كيقراو معكم واللي تعرفوهم، باش يكون الفيديوهات ديالنا يتنشروا بزاف، وبالتالي تشجعونا باش نعطيو ما عندنا. وشكرا.